الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد نانانم نيامسوفوا موhweme na mutie mesoso minimu nyina yakabom ede aseda enni kabia aseda mu oduro ede ma otwedi amponyankoropon adentia afia kwaba wama boni bi anto yen bosumi akwaba yeda so tiase yekọ idi akoniaba na wotwenie nyame ahwe yeso empo enura anajo meni umie ni kokodae no otumfo nyankopon okunkum yen enda de achi yi wanyane ya aba atiasefo mu yebeto no yeyina yebesana kwa aja no enunti ne yefrense Allah twedi ampo nyankoropon nyame a sa wotwene no a umpone hwe ti yedana se yekamfo no ne yatontom no ne asra na adum ne shira ne na sumdwe soronko ade ama woka akire okronkron komishani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam papai woni na chidifo ne fiefo sahabafo ene obi biara betiatia sa papai anamoso efiri enadai ekopem dankwama atemoda nyame ohu ye mbobo ya pede papa nyame onye mayen ade a yesuro otweda ponyankoropon buntwitwanye yen yare onyifiri so ohia nipa atamfo ye mienu sikasem ohia de etoso mienu ni yare maame bi we kurom ha ya freno yade ya ampa yade ya nyankopon jina tafsiri a ye yiso ewo Ramadan bosumi kurukuri mu na se ho yarewa ya hawo yifiri yeso ya pede papa nyame yeso se yemaye nananom ishamobo se edan nan bia no meye tafsir adentina me ne dan nan bia no we ye social media a ye Facebook and YouTube me yetumu a 4 days no na ya tie bi kakra na me ye ne na kyena me ye kyena chi me ya ne tie kura na befono yen enuti de ye ne masalachi de bia ye nipa ne betena hotie na de ye ko Facebook de 4 days bia me di tafsir bebrem ti bono me di bo hye so nti enda fie ena me de kutub ayi tafsira etosu mienu ebrem suratul Yusuf ena yafa ede atu ho so Quran chapter 12 verses ewomu 111 aya no ye waha enu di baako nanu ye besi bebi a ekanti o se wakoso daye se wahu se awia bosome ene nsuruma dubako ahada ashara kaukaba ensuruma dubako wa shamsa awia wal kamara ene bosome ra'aituhum li sajidi mi Joseph nabila Yusuf sane ma miensa we mi hu omo odayem abra abaye sujud sajidin omodo mo ma bofom abra mo ho ase e dia ma mi Joseph sada ewe ena edisu a edi akwara ninya edi ninya man yahdihillahu fala mudilla la nyankopon si die me nyankopon matene no obi ene ho betimi ayira no wa man yudlil de me nyankopon mayira no fala hadiya la obi asini ho betimi atene no ti yesre otweda po nyankopon se de waka afa ye ho no nyame mani mbram otan ano odin papa abusiam ekuromu mantamu anuanom emakura wawo mo no omutan mo sesei
tiny free Joseph ni nuanom ho ena bae tinano yokoduru bebi a wasi waja'u abahum isha'an yabukun sese omu dina kwa didie omu de emmoa kwa didie no omu ko hwehwe akwara no firi papa ne kyɛn papa no se misuro se pataku bɛkyi na awe inni la yahzunani an tazhabu bi wa ahafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu gafilun misuro misan wa kuma sɛyɛ sɛ mu de ne kwa pataku bɛkyi na awe ɛna omu nyina ka bɔ mu sɛ qalu la in aqalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna abana inna izan la khasirun papa ya dom mrantia kasia tentene dubako yen ye hwe ha ema patakuchi ya nua Joseph wia papa say ya bregu ampa omde ne ko ye no omako piano ato ebura mu a mo sum figa ya battle jobbi omo piano anse be piano ato ebura mu no no mayi na taade soro no wo mu ewuroi tinda ya toaswa Quran si waja'u isha'an yabkun nti omo bafie adiasa asemben no meka cho papa to omo bafie anwumre no omo di su ena eba kontompo su a enye na kure obi ya dia wallahi nkramofo ya subhanahu no wallahi na rese da Allah waboa wannan fadiye no na rasa da kaba na rasa da kabari manzo Allah banzani ka doki ke kai ya kwa santi foso afamu a midonyame mebodua meyesei oboa nkramofo si wallahi asante foso si midonyame mebusana bodua kese odi dua bo ba mabodua odi dua bo be brabraso ni akati se odua bo nye jai oboa waja'un isha'an yabkun idura nyumre no boni omko diye no omadi boni na wie ade asa nyumre omu ba fie omu di su na eba Allahu akbar kalu ya abana papai ya kachiro inna zahabna yani nyina Joseph koy no nastabiku yakoti agro watarakina yusufa inda mata'ina ya nema ya wuro ya ni ya nsuo ni ya dua na ebedi nyina no ya boaboa no ene ya chi Joseph tena ho se onhwe fa akalahu zi'bu papa ya ni ba ya ho so no na pataku achi Joseph awe wa ma anta bi mu'min lana asema ya kai papa nya dia obegiadi wala kunna sadiki papa yeso asema ya kama na kure pefi ne ka kiro ye di tro yesi Joseph ntrase hwe ye niema ye ni ba ho so na pataku achi Joseph awe Allahu akbar wajau ala kamisihi bidami kasbi nti omoba no atade no mo woro soro no omuku enwan ne baako nom de enwan ne moja no edi atade no edi moja ne keka atade no te sede se pataku chi ne we ya ene na atade ne bikaye hwe nyansa o man hunu ewu nyansa o man hunu atade a ehye nipa na pataku achi na awe na atade no ansunsuan yakase ansunsuan a atade na antete na osan ko modi sika na blade esunsuan atade num papa he adanse ni won sa atade ko ne sa ba ku di ho papa atade no se ase ha di ho nso ma hu nyansa anyesa wo o mu nyansa chi nyina no atade no modi ba ya bibia nka atade no na emmom moja ena watade no wajau ala kabisihi bidamil kasbin omudi atade a moja yemu kontompo moja bidamil kasbin moja anya na pre omwana kuma aboa no mudi moja no dobro atade no wala ena Jacob say bal sawalat lakum anfusukum adwene amuma fa no e pona makobo afa mu nua Joseph no amura mo shisha ye na makoye afa Joseph hono fa sabr jamil
abutre ne sese ye nyina abutre papa ene sese ye nyina ye wallahu almusta'an yakopon ye sose boayen nyame boayo ala ma tasifun tino wallahu musta'anun ala ma tasifun yakopon una hwehwe moa wo nchen asem ya memba ya ba o mo ka kire me die jumadie bone o madi no na kora ni kontompo ni beda adi no yakopon ebe fi wa nkasa ntese no omo pa che se Joseph awu Allahu akbar otan ni o ni nuanom we nya abusuampo onuanom ema nan Jacob oware oba na oware na fina ka ho Jacob oware ya na oware na fina ka ho Jacob ogura fie ba mienu mu fie ba ku mu e ware ma nan ene de yeye ende omo ya dihye omo na Israel busuako dumienu na emom Abraham ko ware ma miensa ware mienu de ka Sarah ho dia ende sa ankora no sa ma mba no mienu no mba no omo ya adwomanfo adwoman mba sansen kramofo firi Hagam Genesis 16:1 nanso so Hagar Abraham ware no na ntwempena mama quotation na na mi amsumfo kwa ho adehye sɛm ti sabri akora no omo si wawu ti omo na taade a aye soro ene de moja afrafra taade num ataade nso entete pataku achi obi awe pataku mawre kora ntimi antete ataade no kontompo ntina Jacob say fa sabr jamil gisa abutre papa no san kan se qala bal sawalat lakum anfusukum amra mushisha ya bone no amakwa koye no fa sabr jamil ya mema ya abutre wallahu musta'an nyame wa na hwehwe emwafiri ucheo ala matasifun enam jumadie bone ya nkwara ya kokoye wajaat sayarat fa arsalu waridahum fa adla dalwahum qala ya bushra هذا غلام وأثر بداءة والله عليم بما يعملون sabri Joseph wada abura no abako sam kakra ho ne se na locket obi abehwe Joseph picture emianu kisofo ye book bi Joseph ombi bo na locket on shatade obo hunu bi on shatade ti na locket eden ne kom ye ka locket I say chain ne mchain no ano no paw ho yakopo chain na no na mo bisam se eje chain wan se Jacob ena wo Israel busako bi no Jacob na wo eye ya kan say Joseph eti sawo Abraham mamiri no Ishmael ni Isaac emra ye tu Abraham so kokoto jam se wakobubu onana na moruzu no mabosom na moruzu no abosom no mosum na Nebukadnezar abosom no Abraham ko bubu no to mo ba mo say man faada haza bi alihatina ye nyankopon yi hwan na abubu omo na nyame eti bubu nyame se nipa onka na kura nyame ye buburu na nsa abaji obekọ nyankopon nim se uko bubu nyame no na nyame wonku nyame a obi akọ bubu no to mu ni ho Abraham ko bubu abosom no na oja kase ba akusi ho to mba no bi se Abraham na hwan na ye dwumadie sei abranti bi se mehu se Abraham na bi da Ibrahim won na bubu abosom omko che ne baaye hey Ibrahim adna ba bubu ya nyankopon atrofo nyame a yakokunu utimi kum nyame na Abraham se na mabana nkitenkite ni gufamu a mumbisa kase ne bi kura na kom na de no wo pa adwe na dinti na wo cheche no ko pimpi makuma no mse udidi atem na me didi matem sei mu sore ana ma ba kutu ne chen o wani embo prepre o wano enkasa o waso entiasem o wonsa emfadie o wonan enante makoi fanate adia besisi odia mu ana madi na ni atwatwa ho mu na mama no hwene mu ana mama na no mumbisa kase no bia na kom na de no Nebukadnezar ne nkrofo se menana Abraham tu bekse okasati ya na se amumbisa no se okasadi a obeka dia si se ya abosum nkuma no abubugu fo mo nyankopon a di aka no so mabubu mumbisa kase no was musum ade amfaso di so me katim se munjai we faso be na wo so adentre obi ba so begugu no na wantimi andwane ana wantimi anje no ho insam bebre ka ho me nam se nye ho na me wonti nam se sa monko so ja no nti bonfire akramofo ye hwe bonfire
Jewfo Israelfo ekuma adehye akomhyefo ene Nyankopɔn ko apafo ene Jewfo asogya no mo de ogugum Meshach, Shadrach and Abednego Jewfo na de omugu jafunu no mu omo so bonfire no mo sese omo nya ogugum Daniel omo na de kotu jata gum omo ma komu di ajata se nke de Daniel tumu a na ka ajata na ahwe no Nyankopɔn tumi ntunu Daniel ajata na ntima no Zakaria omo na twa no mienu oduam Zakaria tumirika ko tudua timbadua woso bi anyame abode aba me hita omu na atamfo peme akumi kwa na timbadua ne bi ekunifa yakum na Zakaria wura dua no so wura dua no sa na taade no kakra te ho kakra tenchen nti bonsam beduru ho na omo hwehwe atamfo no pe Zakaria kunu omo hunu ena bonsam se wura dua no ena bonsam bi se omo se na nipa betima wura timbaduam ende enwanwa no se samusi me boa Zakaria no shatade be mso shatade kokko inde mo hwese na tade te ho akwese wo furu taxi na watade so ana wo friend tuma bi na utukuru no mu na untuma no kakra te wo taxi ne prono ase no ebi na ye Zakaria na tade ne tadua no ho na bonsam sampa tade wo ya na ehye Zakaria wasimun kofi kofa so asrada ambra omko fa sora omo ba omo twadua no dua ne yese eka Zakaria wo so otiam Yakobɔ so yedi ni twa Zakaria mu miru duam Jewfo na yesa John the Baptist na bida Yahya omo na twa ne ti wo Israel na ye de 9 ball ne bo ti ball nti na nkamofo bi si ball nya no so enti sa nti Jewfo mu kuma difo Israelfo mu kum akomhyefo Yesu Kristo ba ya mo so nse mekunu tinana no me nti omochi Abraham no omo soja eno motu obeso motu Abraham ko tujam ne Yakobɔ ka che Gabriel se ko ka che jano ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim ko ka che jano na jani nya nyunu ne nya asumdue ma Abraham Allahu akbar se ka jano ya asumdue no eye nyunu se anka anya asumdue anka Abraham wi esanse ejane ye nyunu ebroso etwitwa block ice na Abraham obi a yetuna kotu jamu na awona de no Allahu akbar nyame no tweda bo Nyankopɔ no na awodi Abraham sa emre ko etu Abraham kotu jamu no Nyankopɔ ko hye Abraham fireproof ya ka fireproof a ade a wo hya uwura jamu a ejantimi hyew ye wo bulletproof ye tutuo bawa ye watade bi wa police fo bi asoja fo bi se tutuo bawa ehyewa enkawo the Abraham Nyankopɔ ko hye ne fireproof enu nti na Abraham wan hye a otija no mu a na awode no nti saa na tade no ekodi ne ba Isaac ho esanse Ishmael chen Isaac because Hagar wo ye no ena ye Sarah wono anase ni kunu war no Genesis 16:1 Mose mu medikan etire dunsia ni ibo edikan wono anakope Hagar ma ni kunu se won honti ebe ya ni kunu ko Hagar nchen omenyamba na Hagar ba wo wie no na esane ye Sarah ya wati esane ye ya ti Hagar wo wie ya nse na Sarah ba wo nti Abraham ne fireproof atade no enna na eda Joseph komu no ekodi Isaac ho Isaac so enna titi Joseph Isaac na wo Jacob enna Jacob so be wo Israel musu akodu mienu enu nti no atade no ekodi eye Isaac ni nana a eye Joseph odi nana a eye Joseph ho ti sa locket no na da Joseph komu no ena oda abura mu ti epie no kotu abura mu no na otwedi akonyankoropon ema ye be bie locket no fi no komu no Nyankopɔn tumi mu no o ma Gabriel be sane locket no ya atade e de kata Joseph ho ewo amina nsuo wom amina esum ebura awo wom suna Joseph edam nti nananom emra akwantufo ne ba betwam so de danyina o madika afọ madwene se mo mayen ko pia ntu agura mo mayen kunu ye fa no ko to agura mo osumu sa akwantufo ne ba se mo ba betwam akwa ebi o meyi no ede no akọ
omeyino edina ko ti wajaat sayarat nti akwantufo no ba betwumako eye Misra eye Egypt na nsukom di omo nsu asa to omo ka kire omo mu ba ko a wona sansu ma omo enom nti okoso okope nsu ni bi fa okoduru ebura ba ko nchen Yakobon so mane ko ebura abura na Joseph edam na ansa na kora kwantufo beba no da biara no so mo de moa no ko adidi a no mako butu ebura na no Joseph nuanom no masako bo Joseph dini Joseph Yusuf wono so akwara asem no wache so obi a ya pia watu abura mu no na wanwu be nansa na nan na wotwe da su da abura no nuanom sane ba bebisa wa efre wa na wache so Yakobon ko na ya adom ko muni buo kase bi na bo na akọ nnwoma akwara no abura na ase nyame amasa adwere na ammo mutim ti da bia omde mmo be kwa didie na omekọ area ho no na omakọ butu abura na no no ma frɛ no Yusuf no so agye sinam omo se wo ho se an mo se na di na tema ke kafo akye no na omakọ nti akwantufo no be duru ho no ba ko no ko se ko sansu abre na manfo no oduru abura no nche no fa arsalu waridahum ena roba na odi sansu no wo bre roba na ase na otutu abura no fa ajila dalwahu wo tu roba no tu abura no no para wo twi nsuo ne di ba wo twi ba se de sa abura mu nsuo no wo twi roba ne ba suru no a kala no ka se ya bushra achede be ni adi fefe be ni haza gulam mo hwe akwara bi o amanfo a musim ko sansu mra me no no me ko sansu no atana akwara akosa akwara fi abura na saba haza gulam mo hwe akwara bi wa asaru bida'atan o twedi aponya nkropon wa asaru bida'atan ina wa mu akwara no boko odi Joseph esie ye di osansu no o kitano de efe na esombo te se enema bia eborson sirbe Joseph omfiri nto wa asaru bida'atan wo yene se enema ne kita wallahu no twedi aponya nkropon alimun wona ni mudiyeni bima ya amalun ewa di bia wo ye ho minia se mo se mo mpeno waso daye ahonsuma du baako nsuma du baako ye onuanum du baako bosume ne ye ne papa abia ne maame obedi na hene mo se mo mpene ti mu kokunu mo anya nkunu no matuna to abura soso no nyame ama na wu nyame ama obi abase obesa nsuo afira abura no ama nsuo no akwakosa akwada edina pi sisi wanya Bible first step na amutu ye Joseph wangu akwantufo ba be yinu omde ne ba beko eye Egypt wa sharahu bi samanin bahs darahim omu yini fira abura no ana onuanum so duru ho no maba area ho to omu ti dede no sa branch ne ka se akwara be na makoyi na fira abura mu yi dede no ntinu na onuanum aduru ho se me ka kire no mo sane be ton Joseph omo bo mani kire no se wo kasa onuane yen wo hu de be yawo so omo jaw ha maya ye be kun di Joseph yeji wa sharahu bi samani bahs darahim no mo ton sika kitwa bi fufufufufufufu ma aduda wa kanu fihi min az-zahidin edema akwantufo no samo fa no ko yakora ye pene mai mu ha ye nimbe bi ofie mu mai sika kakra bi na mo fa no ko etanti binia nyame ma usika ye betan wo nyame ma utoka ye betan wo nyame ma imamudia ye betan wo nyame ma udi hene a ye betan wo we MP a ubenya otan we minister ubenya otan we president a ubenya tan we vice president ubenya tan assemblyman even unit committee kran ye betan fa inna kullu zi ni'matin maqsud o tifobia no ye tan to Joseph o musande ne ma kwantufo se mo fa nko ye peno wa kan fi min zaidin akwantufo no mo nyino na mo fa nko Allahu akbar aya etwato ena me ba be wasi wakala allazi ishtarahu min misr
Abdul Aziz a woto Joseph no o ka kire ne yiri se li imraati miriye akrimi maswahu akoda na ya tono no akoda no a yakonya firi bura mu a o masera ko tona amaye no bomode na siesie no peje na sitiram e man wura ho mana ninji de bia e man wura mana ninji de bia asa an yanfa'ana e bia e benya no so mfaso au natahizahu walada anasa edini bayeba wakazalika makana yusufan fil ardi waina ma joseph ya mana tina asase so nti ohene ne hye ne yiri se e ma joseph ani yen ya siesie no krokro no ne dabrem na didiem na tadishem mani di hene wakazalika makana yusufan fil ardi sayna ya ma joseph e betina asase so wala animahu min ta'awil ahadith sayen yebe kiran da yasun asiye usu da yana untimiya na wababe kirewa asiye wallahu galibun ala amrihi nyankopon di bibia mu kan e wojuma de bia mu he ade bia nipa bia wo ye no fa ho hye nyankopon sawaye sawdu ho hye nyankopon sa wasi in yansurukum lahu in tansurullaha yansurukum nyankopon se yemboa no so beboa yi jere beboa nyame tawakkaltu ala allah fa ho twi nyankopon onua wo tie mi onua wo hwe mi in tansurullaha nyankopon se yemboa no yansurukum ono so beboa yen wa yusabbit aqdamakum wa mai jumade nyina kama na wo atoka ase nyankopon tibitina mo na nyame wo de kan ye de madomu 10 bucks nyame me ma 1 bag am wo di nyame on pe wo mo nyame atade ya matoi efe eye mieni miensa me ma ba ko ahye nyame onye sa nyame ne biu di wasi wallahu galibun ala amri nyankopon na yese hakan e wo dwuma die bia mu fa homa nyankopon e wo die wo ye bia mu walakinna aksara nas so adasa man kaye no la ya alamu ni padudo no nim sese de ho twini nyankopon hana onuanom tafsir na nkasa de hana minum besie esanse se miene tintin be don hwere ba ko a utia na wankasa woni aha tinde ye tete so hana joseph na asem no ende fie yi afi na mawie wei amba be ko dwuma so tinaranom hana disi de nyame ahyira no ne wa hyira no ai he se nyame mo bi ahindie odi sika ma obi o ma obi assembly man o baby MP o ma obi minister na so we hawa wa kuma benya akuma yare na obede abenya nyame na de che no so se hawa won ade ya inkora bebre lipa bi mo ha ya che umpanyini su akyede ya nyame de ama omo nyame na de ama no wa kuma se ya wo bewu agya no nti Joseph nyame so bedi hene na se so mpene a wo na benya akwa yare sabre wa hyase obi a yakofa no fom yakofa no eburam enso sikani pao sabre ka so obi di Egypt hene a na efiri ha duru bese ha se ni Egypt ho oman na aman so ahene na oji nso so ka che ne yire se mane dadan pam mane da gold paso mane sha atade efe mane didi gold chansi mu gold cap na bofra yi mane didi mu akrene maswa na ne yire so siesie Joseph tinaranom nyame wonye bi mai nyina efie watan obi biara wotan wo fie na busuam ne nuamu ne mbam yame otwitwa nye no bosumi kunkun wo ya dawroma ana sura wo ya dawroma timinum besi ha na another topic ya me ye ni mi masalachi wa kodi ha mi obebi a me do me yejuma anya ho na meka mi o masalachi bi e ben mi krom ha masalachi edikan no nya me dan edikan okrom ha no ya fa bibia wa foforo bia de ba ho na ediko ade ntam se foforo because emre bi twamu na Laylatul Qadr e daba anadu ba ko a esomfa so sen boso yapem no na krom ha Ghana ha na ye pe no ya hwehwe no anadu ba ko pe bosumi Ramadan adi da bienu na nsia ade ba chi da bienu na nso no na sunya to ana me wo akodi aso me ba sa ne ye no ye tena abontini mu kanya mesem e kenka Quran ye wia ne akonya me dem akoye tahajjud na ye tahajjud no anadu ba ko pe
sɛ saa da no yɛ Lailatul Qadr sɛ da no yɛ Lailatul Qadr na yɛnim kɔpem sɛ yɛkɔsuasua adeɛ hu sɛ saa Lailatul Qadr da du atwa to Ramadan mu ɛndɛ yɛnyɛ akyiriwɛ da du da baako aka na awɔtwe na yɛbɛhyɛ saa taa dudu no ase na deɛ meyɛ nie ebinom firi Kwansini enum 5 miles ebinom firi Kwansini 9 4 miles ebinom firi Kwansini miɛnsa 3 miles ebinom firi Kwansini mmienu ana baako 2 meters or 1 kilometer eba me nya me dem hɔ wisi obia obebi a ɔsoma yɛ ne dɛ na ɛma bɛyɛ tahajjud ɛno nti no yɛbɛwie bɛyɛ 3:30 ana 4 no obia wɔ 5 miles 5 kilometers 4 kilometers 3 kilometers no on ben nanti afiri akodi ha akoduru chief camp asie ni pon yanche akurakase beda abo pomasedom na ade ya achi omunya ebre enye sahuru a komisheni si ye sahuru anopa mfa bibi nkan ya no anse na hia chiri ase enu ti me fato me ho so be mfie be se dunie me no aduane e wo me nya me dem ho obra susu amakofa beto me yiri susu no ene maya amoboa mere ye noa aduane na nipa ba nyamedem ho a ye som wie be 3:30 a ya cheche saa emu we di amasa afo no ma didi ebi ma okra mo nko no ma da ebo anajo anopa na ewie fajira by 5:30 no ma sima ko du makurase na nyame nko na me yo mi nko am ko fa ho sika wo he ti mi sresre nipa binu fie na metima me ye program yi fie wura ko ta boa me because nye nko na ma sha ase on kai oboa me de bia nti aya me gije mmoa saa na e de aye nti ebedu nne na wotwe na tahajjud ye sha ase nti me de toa me program so wa won sabe ka clip we bia hwe no be boa me wa be ma chiri ya ni aduane manadi amana sha ase wa be mana aduane di abra wo breki Nyankopon se heaven de ye dia anadwofa wo be sha chiri ase wa man bibia kana no yesana be wie achiria animra wa sana man bibia di uni mishira wo benya de man jahada fa inma yujahidu li nafsi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bizalami lil abid. If you do good, you do for yourself. If you do bad, please, you are cheating your own soul. So yeah, papa, we are born so one house wa wakra. Commission say, wa chiribia beba. Ramadan bosum beba. Na wa mfa so anya heaven. No men count. No Jesus say amen. Why because Muhammadu? No anka sallallahu alaihi wasallam. No men count. Commission say amen. Wo a wo so papa no ma meti ase. Say papa na wo ma mu ba ko ti ase. Na wa mfa no so anya heaven. No men count. Commission say amen. Me kan bia papa no ma me awu. Me me papa no ma me awu. Me yesala me pompa ya momo. Ramadan mintimi kwa me to yisu. Mintimi kwa bo no. Anye ye kwa me yire wo ye koko di ko masirachi de bia. Me so mo a me bo an. Ye koko mama na to ayuo. Wo ye koko no asichire debi o wa no achi pikaso. Debi o ha esi bibi di pikaso. Debi o so achi kosaka ho. Endora kwa de koko no ayuo ne san no. Dokun na me ma me yire hu ne ye. Meleki ayede abeche me amdi asibia me se mere yi bona fa gu dokunum wo so onu a wo tie me die na wo so wo ye ti me ma wa kwankyere me nka sa koto apple breme na me bompa egusu nya ni akwankyere wo me nka sa koto voltic breme me bompa egusu na nom na nya awo ana wo dwanye dabi we ni akwankyere papa o bua obi a wo ya chiribia ma na chiribia na wo ye no wotimi aye ni yie nti yaye estimate no e wo ha afi we no ye behia emo sachet nkitinkiti de be hia 30 no anaju bia be no amiensa anaju du nti anaju bia amiensa 310 30 ahodo ade amiensa ahodo du aduasa 30 eho sika 9 million esanse mo no bag kase no ba ku bia abo 3 million ahodo amiensa esen 9 million. Afei tomato so na be no ano tomato no 18 cedis 180 tomatoes kase no e okonkomu no ayese olonka no ye be hia 20 no 1.8 afei
yemra spices obeto jene mako awawaye bi enchini bi garlic bi so atase eno so yesese ho no eno so 2,200,000 ansa na yedi kosua beto so yentimi to na mekoto akokwa yebeboka yedi kosua na beto so kosua no yebe isu crate eye miensa anadwo bia because yetimi chichire emo no 90 80 dabi ho 70 nti yisu kosua crate miensa anadwo bia crate ba ku bia so ye 17 cedis 170 nti eno so eye 5.5 anadwo dunu crate no ya kan crate miensa sa ahodo dunu eno so ne boy ye 5.5 ti sa oka bomu a sika be hia na afiwei enda ye 21 china ye memeneda 22 juada kosieda 23 enda ye 11 enda ye numunsu a chiwanya 11 aha chine memene 12 kosieda 13 juada 14 brada 15 ukuada 16 yawoda 17 fieda 18 memeneda biem 19 nti memeneda kosieda e bai na awotwe ye hyeta adudase nti onua beboa yentem wo 1 cedi wo 2 cedi ende corona nti no amanfo bebre adwuma sai kani na we for na boa me kakra galamsefo ene me covidiem Kenya asenu me akyeresu ane nkasem ene akodi aso na bidim aboa me ena me de yesa adwuma no afra se tag ayi corona nti ya anye ti masha se frefre binum respond ye binum so de se mala fi de enye yie nti wa beti program yi e kanu a be born afi yi eye 2,230 22,300,000 22,300,000 ye the basic afufure mu a eye 2,230 musumfo ustad ya akodie imam mehwehwe sa moyi se miru nyina ye gitu mfaso kane no me tu kwa koduru Israel no mfie miensa me di no no tajudu na me de ba kurom ha no enda nyamedan miensa ka ho bia ye tajudu akodie kuro bia nsu no ye tajudu nyamedan ennan mu na wonim me koye no a na kurom ha no ye hanko a sa masarachi nko na ye tajudu no da me mamma la bifiri kumase beboa malam fo kurom ha e fe mala lasa wo ajura o tato na ntade any books ne saba ko ye kakra sebi me describe no o tag di ntade ko Kenya se koton me ta hu no o ta ko masalachi se denti a me de ne yare ye kasa ne se mo fa nche me se de bia bo se we na mala ya ko e bon pa me o Israel na ma bon pa no aba kodia e di akodi fa be tajud 10 days anajuju ma tua ne ka o pa me yire no me wo me nkunta no so amman ntade e man ntuma jikopam jiwei nti obefiri ano aya kodifo nti me ba ya no wose me man san mara beye nam salasa mala lasa we de me ama ba me so pensira ne bi ti me ameye nti wo yi sika no me so me gina masira chi wo de amanfo ye taaju nti wo sesa ye nyina na ye de wo tua ka ene de wo kire kire se tua no ye nyina ye nhira pe nti ye kai bebo na fi we eye 2,230 sa wo ti clip yi na afi se beboa number wo be freme na wabisa ho asem na opeso abesana aboa me afaso eye 0591 44 3417 0591 44 3417 0591 44 3417 dinia ebeba eye mi akasa mi dini Yahya Mohammed me number ba ko susu enini so pese usanti fa foforo so a ana o frɛ foforo so bisa ho asɛm a e bia na nyame bɛwe adom kra na bɛfa na yenim number foforo ni 0549
0549 427799 0549 427799 eno so dine beba Yahaya Mohammed oni aboa jumadi aya fa to so eburu mfie edunie no because me kai say 2006 ena me call Israel 2006 no me malala sabaye nti 2006 to 2016 enye 10 years 17 18 19 20 21 mfie dunmunie ena ya fa sa program we atwe ho so a ye nua aduane mama mfo ba masrachi wa no manya bia ye sahuru na wape be bia da ade chi a wananti akona kurase nti wo anyame aye wadom ma yemfa wo so na afi wo yentimi nye na adwuma di no ankosei mbabo atimode mbonyame atimode man zalazi yukridu Allah qardan hasana wana babo nyam ponkosia da kwa matemoda nyame abo ho ama no mo ho bonyame busia wati bonyame busia me kama bakosembi papa bi na etwa makwa na afumu otwam a wose wo kwa afumu ena teacher ni bi so ne nkwara eto osua de ena teacher ni so mu giri di opom ha wo kan sem bi a asem no bam kromo ofo giri di papa na o ka che ne nkwara ne se okuani ya okoyi okuafo ya okwa afumu won sa ne mba okowu ena nkwara se hey teacher I mean anakra na makache afedie okuani ni kwa afumu a wankowu teacher ni ne nkwara asane ti ho a no ma ho se okuani no asan a wo ba fi na nkwara na wo ya prewe na asema ye kramo ikan ye asema teacher ikan ye wo boa na nti teacher no so no hu de nkwara na ye no san no mo ye nyina na wo hu teacher no wo ma papa no okuani ko twa nkodu ni fie no na osoma na kwara na ba ko se ko na ko frɛ papa no obetwa mu a me so obewu na wanya ngu a watwe ma ko fie ko frɛ ben no mko frɛ papa na bae no ɛna nimudie ni bisa ne se teacher ni no bisa ne se malam no bisa ne se sofo no bisa ne se papa ebe na ne waye na menti ne ma bi ase wase ade na wonti ase misi papa ebe na no pai wo sori ya wo yeye anse na ba betwam akọ afumu obi na no wase me hu papa ebe abaye wo na mi to koko ena me to masa na me no koko no kakra kai masa no so eka miensa akoda bi twam na me frɛ akoda no na me di kokori ni masa ni nyade ma no ena ni mudie ni no teacher ni no mala no sofo no no ka che papa no say why bibi no se aden no se ne bibi se wasem bi sa wo kwa afu mu na wo ya adwuma wi a he na akokɔ tena gye wa home wose me obo kase bi dem afu mu me ko ya adwuma wi a na me ni mu akɔtwetwe ne bo no na me gye ma home no ka che ne kwara ne say muni okuani no nyina nkɔ mokwa bo no a wose o ya adwuma wi a wakɔtwetwe ne bo no agye na home no monkonko hini bo no mummuni bo no na mohwe ade a wase na yɛhwɛ na wonte asem bi ase ampa omudi okuafo na chi omukɔ dura afuo mu wase bo ni nie choboi munsom choboi omupeja abo no nananom nyamfimfo a mutie mi na aboa pramire wo wakakraka pa na hye bo na se na omukum aboa yi omukum no omukɔhwe a masa na hye aboa na papa ne masa na no pa no ani koko no de ma akora no sra ha no masa kekewu masa baako miensa wu 20 pesos miensa 60 pesos enuru 1 cedi o na masa hye aboa wo na no masa hye aboa na no ntino wantima meka papa na nkunu ka papa no kodo wie wo ya adwuma wie ye ekotena aboa no so a na ka wo aboa wo no afiri bo na ase na ka wo beka papa na manawu papa ya wo ye na no pa no kakra no papa no wanwu na mara ne se obetwa uba ya wotwa makwafu me ka kire me nkora ise ukwa awusa ne babiem ukwa kowu yete asoso waba watwa ma okofie ye nti ase entina bebisa wo sase mu ya wakɔ kire bo no a uka ase wu ya adwuma bi a ukɔtena so no wɔn se kopeja bo no wo no hye ase a masa hye wa no senye masa sra ha ya wo ye na no pa ya enka abo wo no ko ka okun tinananom me ka we da hye wo kran se sa wo boa yen e ma di sa adwuma die we na wo twa eba na obi a obeba tajud obenya aduane adi no wo so nyame obegye ho ban he na wo Europe na wo Asia na wo Africa
wo Arab world ana wo Australia wo America North and South ana onua you sika fa nya bidwuma wate na nyame bo ho ban wo amanfom enkrosu wo Ghana ha wo bi wo sika 10 cedis wo sika 50 cedis wo sika 10 cedis kura betima yi mu papa wo sika 1 million 100 cedis kura wo betima yi papa mu ha na medi mbesie nti ye hwe manim number no na medi ma no eye 0549 427799 0549 42 0549 muti 0549 427799 and 0591 443417 0591 443417 nananom nyamsomfo ha ena midimu besie wa ahiri da'wana an alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh